আজমল মডার্ন রেসিডেন্সিয়েল স্কুল যখন বেলুগুড়িত আমি তেওঁলোকক তাতে পঢ়াই আছিলোঁ কমপ্লিটলি ফ্ৰী আৰু অতিকৈ সুখৰ কথা আনন্দৰ কথা যে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। তাৰ মাজত আশ্যাম আহমেদ তাৰ ঘৰ ইয়াতে ইছলামনগৰত ই 95.17% পাইছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আশ্যামক অভিনন্দন যাচিছোঁ। তাৰ মাকক বিশেষকৈ আমি অভিনন্দন যাচিছোঁ। মেথছত 100 পাইছে আৰু এডভান্স মেথছত 100ত 100 পাইছে। গম পাইছোঁ যে তাৰ জন্মৰ একমাহ পিছতে দেউতাক ঢুকাইছিলে। এই অৱস্থাৰ পৰা মাকে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই তাতে লালন পালন কৰিলে। তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ কোনো টকাৰ ঘৰো নাছিলে। ল'ৰাবিলাকৰ প্ৰত্যেকক এখন এখন গড়ো দিয়া হৈছিলে আৰু সেই হিচাপত সি এইখন গড় আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা পাইছিলে। আমি অতিকৈ গৌৰৱান্বিত আজি আশ্যামক লৈ পেলাই। হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত MRSত 97% পাইছে ষ্টুডেণ্টে আৰু আমাৰ যিমান হোজাই জিলাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ মাজত ই হাইয়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ। আমি অতিকৈ ভাল লগা তাক অভিনন্দন যাচিছোঁ। সেই আগত এজন কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰে। সেইখিনি আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ইনশাল্লাহ কৰা হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে সি এজন ভাল কম্পিউটাৰ साइंटिस्ट हो बोलिए हमें यहाँ पर। पहले तो मैं अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अजमल फाउंडेशंस को, बदरुद्दीन अजमल साहब, शिराजुद्दीन अजमल साहब, डायरेक्टर सर, आज़ाद सर, प्रोजेक्ट हेड सर, सबका, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सब ने जो मुझे गाइड्स किया है, मुझे सपोर्ट्स दिया है, फुल स्पॉन्सरशिप दिया है, उसके लिए मैं आज ये मुकाम देख पाया। काश मेरे पापा होते तो शायद कुछ होता, लेकिन नहीं भी तो हो सकता है कि मैं ये दिन देख पाता। आज उन्होंने मुझे अजमल फाउंडेशन, अजमल मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल में लेके गए, वहाँ मुझे पढ़ाया है, बेस्ट फैसिलिटीज़ दिए हैं, बेस्ट टीचर्स के अंडर गाइड किया है। तो मैं आज मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में 95.17% लेके निकला। मुझे आज बहुत खुशी हो रहा है और मुझे सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जब छोटा था मुझे याद भी नहीं मेरे पापा कब गुजर गए, तो शायद मैं ये फील भी नहीं किया और मुझे कोई दर्द महसूस होने नहीं दिया। उन लोगों ने जो फैसिलिटीज़ दिए हैं, जैसे गाइड्स किए हैं और जैसे मतलब पेरेंटिंग केयर जो होता है वो नेक्स्ट लेवल का था। আমার শুক্রিয়া আদায় করি আজমল ফাউন্ডেশনও বহুত বহুত লাখ লাখ শুক্রিয়া। আমি মানে মুখ দি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করে কইতে পারি না যে কতখান শুক্রিয়া আমি আদায় করতে পারবো। এখান বাসার বাইরা তন্তানোর আজ বদরুদ্দিন আজমল সাহাব বা সিরাজুদ্দিন তন্তানোর সারা ফ্যামিলির লাগে আমি লাখ লাখ শুক্রিয়া আমি আদায় করি। আর বাদে তো আমার বাচ্চা তো এক মাসের থেকে তার আব্বা মরছেন আর আজমল ফাউন্ডেশনের জরিয়া হে স্কুলে গেছে বা হে পড়ে আর বর্তমানে হে অতখান বালা হয়েছে তন্তানো এটা সারার এই সার অকল সারার মানে আমি শুক্রিয়া হাজার হাজার বার আদায় করি। আর আমার ফুয়া যে অতখান বালা রেজাল্ট করছে ইনো আজমলের রিয়ত না গেলে আমার ফুয়া তখন করতে পারলো না। অনেক তানতানোর হাজার হাজার শুক্রিয়া। আর আজমলের রিয়ত যাওয়ার কারণে আমার ফুয়া তখন বালা করছে। আগে আল্লাহ বাদে আমার বাকি আল্লাহ সারা বদরুদ্দিন আজমল সাহাব আমার এই সার অকল সারা যতখান হেল্প করছেন যতখান ইয়ে করছেন এখানোর লাগে আমি ধন্যবাদ বারবার জানাই। আর ইয়া দেয় করি আজমল ফাউন্ডেশন তো তানতানোর স্টাফর এই স্কুলের স্টাফর যত আসন তার প্রিন্সিপাল ক্লাস টিচার যা আসন সারা শুক্রিয়া আমি আদায় করি। সন্তানের উচিলায় আমার কাছে যা লাগছে বহুত ভালো হোজাই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বালার টপ রেজাল্ট করছে আর মেট্রো উনারা 8 মধ্যে টপ রেজাল্ট করছে।